जगत जननी मां शारदा की जन्मस्थली जयराम बाटी बांकुड़ा जिले के तीर्थ स्थलों में से एक है। साल भर पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांत से कई पर्यटक पुण्य लाभ के लिए आश्रम में इस मातृ मंदिर में आते हैं। साल के अंत में मातृ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। रविवार को मां शारदा की जन्मस्थली जयराम बाटी में विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटकों का ताला लगा रहा। कोलकाता से शुरू करके आसपास के जिलों से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पूजा देने की लंबी कतार से लेकर एक साथ प्रसाद ग्रहण करने का नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहा। খুবই ভালো লাগছে। মাকে দর্শন করাটা তো এখন দরকার, তো সেই জন্য মায়ের কাছে এসেছি যাতে করে সকলের মঙ্গল হয় এই কামনা নিয়ে এলাম। বছরের শেষে নতুন বছর আসছে, সবাই যাতে সুস্থ থাকে। আগে এসেছি অনেক দিন আগে, এটা অনেক দিন পরে এলাম। কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে। কি জানালেন মাকে সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। ব্যান্ডেল আগে এসেছেন কখন? না, এই প্রথমবার। কি অনুভূতি, কি মনে হলো এখানে? খুব ভালো লেগেছে, সত্যি খুব পিস মনে হয়, খুব শান্তি, খুব ভালো। বছর শেষে মাতৃমন্দির দর্শন করলেন, কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগলো। এখানে তো আমাদের সবসময় প্রতি বছর আসা হয় না, মানে আমি এসেছি বেশ অনেক বছর আগে। আজকে আমি আমার দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছি, ছোট ছেলে বসে আছে, বড় ছেলেকে নিয়ে এসেছি। মানে একটা খানিকক্ষণের প্রতীক্ষা, তবে প্রতীক্ষার পরে মায়ের দর্শন সবকিছু। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।